मेरी संस्कृति मेरी विरासत। जय श्री कृष्ण। आज मैं भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 6वां श्लोक लेके आया हूँ, तो आप सब मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। न चेतदिम्य कतरन्नो गरियो यद्वा जेम यदि वा न जेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थितान प्रमुखे धार्तराष्ट्रान। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस पेज को फॉलो करना। जय श्री कृष्ण। અમે તો એ પણ જાણતા નથી કે આ યુદ્ધનું કયું પરિણામ અમારા માટે શ્રેયસ્કર છે, તેમને જીતવા કે તેમના દ્વારા જીતાઈ જવું। તેઓની હત્યા કરીને અમને જીવવાની ઈચ્છા પણ નહીં થાય।